hambai Tripurani Tiprasa Takutai Bukuk Sana Mia Dibanita Tangka Dibanita Mia Tangkono Tini Miang Jora Malia Kasha Bakau Dukho nang Mahayengi Sapung Mukti Klai Sharirok Saranglia Nibagi Ril Sunamalia Doparano Kulumong Hamjakma Yaparmalia Abani bagi tini Miani bodola tini ang Tripurahani Tiprasa dopa Khatriya Jahatirongno Dibanita ni paiplaya Kulumatai hambai yapar Mia Dukho nang mani karon khai hai Mia Dewali Seng Juk Romoi Terata Jukni Theke Rajotto Khlai Phayo Aproni Simino Dipaboli Dibanita Mani Uiti Pheleyo 1501 খ্রিস্টাব্দেও মহারাজা দৈন্য মানিক্য উদয়পুরনি মা ত্রিপুরী সুন্দরী মন্দির স্থাপিত খায় আর কথমা সাজাক দङ দক্ষ রাজা প্রজাপতি দক্ষ রাজা দক্ষ যজ্ঞ খাইপুরু বিনা নিমন্ত্রণ থাঙুরনি অপমান রজাক থানি বিনি বসাজিক সতি বসাইনি অপমান সইমে নিবাগৈ যজ্ঞনি হর বাখলাই থৈমানি উল মহাদেব সতিনি দেহার নদयै বাংরা বক্সাই ই দুনিয়ানো গুরি কাপমানি মহাদেবনি থামসিনো নারক মায়াঙ্গै সালসা জলি থাংপুরু মহাদেব জলি জাখাংকাই ই ব্রহ্মাণ্ডনি প্রকৃতিনি যে নিয়ম নীতি চরিত্র দংসঙै থাঙানে প্রকৃতি দংসঙै থাঙানে মহাদেবনি অভিশাপ বাই নেই স্বয়ং নারায়ণ ওয়ানসুগৈ তেরেক তেরেখাই বিনি সুদর্শন চক্রবাই সতিনি দেহকে খামনো টুকরা টুকরা খাই রাইখি গলাই পুরু ইয়াগ্রানি ইয়াকুং কালাইখা কুর্ম সাগর অকুর্ম সাগর কালাইহনিন ত্রিপুরানি মা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির স্থাপিত খাইপুরু কাশিং সাকাও মা আচুগু মা বাসারও নরক নাইদি উদয়পুরনি মা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির থাংকাই চিনি মা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির কুর্ম সাকাও বাসারজা খালাই নুগান আবখাই কুর্ম সাগর কালাইমানি হनै কুর্মপীঠ হনজাগো আবনি বগিনো মা ত্রিপুরেশ্বরীনি যে পীঠ হাকসারনি আমানি অবখাই কুর্মপীঠ ইনকে বনা হাকসারনি আমাবো হনজাগো তামনি বাগি ইনকাই পৃথিবীনি হা অমথাই ইনকাই উদয়পুর মানে ত্রিপুরা ইনকে অ জায়গা না আগি কুর্ম সাগর দংমানি অ জায়গা না অকুর্মনি সাকাও সমুদ্র মন্থন বো খাইমানি আবনি বাগি অব হাকসার হনজাগো ইনকে যত পৃথিবীনি সাইন্টিস্ট রক ফাইমানি বরফ সাওয়ানো নাইদে ত্রিপুরা হয়তো কোনো এক সময় সাগর অথবা সমুদ্র ছিল হনি সাওয়ানো আবনি অর্থ নংখাও বহাই ত্রিপুরা আগি যে সমুদ্র তংমানি অথবা সাগর তংমানি আবো বিনি ভৌগোলিক চরিত্র সিজাগো আবো চিনি বাস্তব বাইগো মিলি দङ আবনি বাগনে চিনি হাকসারনি আমানো হাকসারনি আমাবো হনজাগো বনতাই শাস্ত্রনি বাগো হংকাই মুংবাই হংকাই বর্তমা পীঠ বিনি যে 51 পীঠনি বিসিङो ब पीठ हंकाय कुर्म पीठ बो हनजागो अबो बिनि याग्रा याकुं कलाइमानि आफ्रोनि सिमी चिनि बुबाग्रा रक अ जागाव खलाइ फैमानि चौदह देवता फाना हन्दी शिवबारी फाना हन्दी कसबा काली मन्दिर फाना हन्दी त्रिनाथ मन्दिर फाना हन्दी चिनि दफारंनि याक्ति पूजा खाइजेगै फैमानि दिनि बुनि याफाव बुनि याफातै চিনি যে রাজন্য সম্পদ চিনি যে বংশগত সম্পদ আবু বেবং বুনিয়া পাও কসক যাক কসবা কালীবাড়ি মন্দির
buyni busabai chingsa tongthotok khlai koti rang kharas khlai miya palai laijagi tongo Udaipurni ma Tripureshwari mondir koi koti bai khana aboni kuni hisab kore a tongthotok chathotok je khlai lemeni bebak buyni busa কিন্তু আমাতাই চিনি বুবাগ্রানি বংশগত সম্পদ আবো চিনি বংশরক যুগ যুগ রमै খালাই ফেমেন তিনি চিনি ইয়াফানি কসগৈ বুনি ইয়াফাও থাংবাইকা আবনো নাयै আবনো নগৈ আনি বখাও টিকিলিয়াनि bagै बेलाय खाकामखा आबनि bagै आं मिया lukurokno ani khahamba yapanapano yapare malia ani tabuk sengmungkai obosi nini yapani সম্পদ nini bongshogotoni সম্পদ buini yapao sekjak khlai nini yapani no bui segei hohom dodom khai tongthoklai tongo nengkhe oro sei haike thangei ma tongo bukhao kisapano dukho naiya da abono sengna musungmani se takhutei bukukjon ani mote borokni asayei sei haike thang tongmani slai seiyingi asayei borok kotorongni nogo borok haike raja haike thang tongmani onek chau जों muni sungi asai phano chini oroni kisisa borok rokni bagei স্বার্থলোভী ব্যক্তি স্বার্থলোভী সাকসাইসুং হামনা নাইনাই সাকসাইসুং নেতা কতরংনা মুসুংনাই সাকসাইসুং মন্ত্রী এমএলএংনা মুসুংনাই সাকসাইসুং गोनां खाना मुसुंनाय रकनि कारणे जों दिनै बंश बिनाश ओंगै एककालो जुग जुग रमै हानो सासिगै शासन खालायफायनाय बुबाग्रा बंश क्षत्रिय बंश जतनि सै दफा कतर होनजोंनाय बंश दिनै बुनि जातो लेबारो परिणत ओंगै सेलेंगै कयै हा नक सेकजागै बिहिक बुसा सेकजागै सैतक सेकपनो मुल्य रोजागलिया बय बोथारजाकमानि सैतक बोथारजाकमानि गारि रक फेरै बोथारजाकमानि गोबांनो बिचारोंगौ जों मुनुसुंगै सैतक सेकपनो मुल्य रोजागलिया बिचारोंलिया अधिकार मालिया आबरंनो नुगै आं अर साइसुं मन्त्रि एमएलए ngै tongmanani मत बोखातै तंनाय बरक हंखाय बना आं मुनुसु देहनाय पुरुष देहनाय ना कापुरुष ना मानुष देहनाय अमानुष बेलाय वाना मा सिंसा बेलाय दुख नांखा बरक हाय बरंनि बागैनो जों तिनि अबहाय जागाव सगैयो इंयाखै जों तिनिबो चिनि हानो जोंनो सासिगलाय सासन खायलाय दंखामु निजिबो सारा गया बयनोबो साना रोंया बयनि सेलेंगै बयनि हान्था सोरबा जावै मन्त्रि एमएलए होनजाक दंनायनि बागै सिमिनो दफानो बिजनेस खालायलाय दंसिवो आं तिनि कायसे ग्यारेन्टि रिचेलेन्ज रेना मुसुङो बरक हाय बरकनो जोंते 500 बोसोर बोर्ड रेफानो बरक सिनि दफानि हामक्राय तुबुइमाया स्वाधीनता तुबुइमाया बरकताय 500 बोसोर मन्त्रि एमएलए ओंफानो अहानि वानजै दफा बा लामचायाति फायै निनि नक सेक दंनाय ननो जे शासन सुसन खालाय दंनाय यंसा कुकसा पशु पाखि सैतकनो बोथारतैखे बोथारै दंस खालाय दंनाय न अहानि फातारनि खरकसा बरगनो कारि रखना बागैबो कक साग्लाक कारिबो मानग्लाक जुदि कारिनानि मुसुङै दंखाय कक सावै दंखाय बिनि मन्त्रि एमएलए न हामजागियावै ब रिजेनरै फायै चिरि खगै साप्ताह स्ट्राइक नुयै आन्दोलन खायै नांखाय थै कसगलायै चबा खायैपानो आनि बंशनि आनि हा आमानि अधिकार न आं किफलिना नायनि साकामु बरक जिब्बनो फानो अकक साग्लाक अरनो सिजागो बरक हाय सेल्फिश बररंनि कारणे जों दिनै बंश कमावै दंगो आं ग्यारेन्टि रेनाय त्रिपुरानि लोकरक जुदि नन जुडिशियेल स्टाम्प तुबना मुसुंखाय तुबुइ फायदे आं सयरि रेनाय बरक जुदि अहानि फातारनि लामचायतै फाय निनि हानक सेगै दंनाय निनि बंशनो दंस खालाय दंनाय निनि बिहिक बोसानो निनि बंशनो सैतक बोथारतैखाय बोथारै दंबो बिचार मुंसापाना खायजे याखाय दंनाय आ दफारंनो रोखलायनो बागै थै कसगलाय चबा खायनानि मन्त्रि एमएलए पदयाखारै चबा खायनानि रेडि दंखांखाय आनो कक बोथारि खिबि बायदि आं स्टामो सयरि रेनाय ताखुतै बुकुजों आबनि बागै आं नरनो कयो आबो हाय बररकनि उकुलगो जों ताय बिसिबोसो गरिवै
जों तै खरक बुसुकनि साजक साजला दाखुक बुखुक रेप खायजागै बुथारजागै नखुक सेकजागै पानथर सेकजागै तंनाय गोबांमा बरक ताबुकबो बोल साइतंखौ आयंनारनि बरक करि हनै ताबुकबो साइतंखौ 71 जरा मानारकनाय हनै साबुनि सार्थनि बागै नोंसा बोसोग लाख नों गोसावै नों आकक साइतं निनि बुम खांगो किसापनो लासिमा करिदे संविधान तामसा 71 जरा नारक दिहनि ननदार मादा तं ब हिसाब सा शुधु निनि साइसंनि मन्त्रि एमएलए नि बागै नों अकक सावा हायदे ताई दलसा तंगो जों आरो 1200 बছরसे 1300 बছरसे कुनि सानाय कुरुक्षेत्र युद्ध नांफोरो त्रिपुरानि त्रिलोचन महाराज कुरुक्षेत्र युद्ध जुग्रमानि रामायण महाभारतनि कथायाव बयस रिजाक दंगो युधिष्ठिरनि राजस्वीय जगआव थाङै सिंहासन उपहार मानि फेमेनि दाबुकबो राजबारिनि सिंहासन आसुकजाक चकचक दंगो कुरुक्षेत्र युद्ध बुफुरना आफर बिनि राजधानी कयला शहर अंकदा खालायनायखे हाँ जीशु ख्रीष्ट आसाइमानि से তিনি 2025 চলিখানকায় যীশু খ্রিস্টনি জন্মনি 500 বছর আগে গৌতম বুদ্ধ আসাইংকায় গৌতম বুদ্ধ আসাইনানি 5500 বছর আগে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ নাঙ্গো হनै সৈজাক তংহাंकाय बाहाय कि 1300 বছর अंक खालायनाय लाकिसे साबनो खुशी खायना बागै साबनि बोखानो नारकना बागै साबोबाय माया खायजोंना बागै मिथ्या कक्सावै मिथ्या इतिहास रचना खायै निनि बंशनो नों जाजाबर गोष्ठी गुरि फैनाय आयंनि उयंनि उदबास्तंनि फैनाय हिनि साइतं किसा वानसुगै नायला ताखुग्र आबनि बागै ताखुतै बुहुकजोंनो आं कयो खुलुमो नरक दफानि यक सामुं नानानि बागै अबहाय स्वार्थपर अपदार्थ मिर्जाफर लिडार रकनि उपलब्ध दोद्रुई तंयावै बंशनो रक्षा खायनायनि बागै दरकार नांखाय थै कसकलाय चबा खायलायानो चिनि दफानो फियगलायानो फायदि आबहाय मनुष्य जन्म फायै बुनि हान्ता सावै सै हायकै थां तंमानि सुलाय सैङै राजा साइ तंमानि चावो दफानि बागै थैरिवै आं जेहेतु आसायखा सालसा मा थैसिनाय ब्ले शास्त्रआव सैजाक दंगो जे आसायखा बमा थैनाय जे सेनामजाखा ब दंसमांनाय सालसा आं दंसंनायनो सालसा आं थैनायनो आबनि बागै आं केबने किरिना ककरै आं ताबुक जरा केबने किरिया आनि मान थैनो माननानि बागै चबा खायनायनि बागै आं केबने किरि लासि तंनानि कगे ताखुक तै बुखुकसम नरक फायदि रेडिंदि बसकांनि सालो चिनि अहावो जों जुदि फातारनि हानि बररक लामचायाति हापायनाय रंनो रहर मायाखाय नांखाय थै कसक लायफानो चबा खालायलायनायनि बागै समायताङै फायनांथं चिनि मानथाय चिनि अधिकार चिनि हा चिनि इतिहास चिनि मुकुमुनो किसि केफिलि नानानि बागै चिनि लांमानो दान रुइफानो चबा खायलायानो अ आसा नारगै अ कयमुं नारगै पाइथागो आनि पाइफ्लाया खुलुमुं याफारै आनि ककिसा सामानि अरनम थाका जतना हामबाय।